أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باري مسلم ولوم بالكنتونا نتميا كنتونا نا القرآن والتفسير بيقول كان بسورة النور له بدام تلا آية بيلو نكورنتون يقول بي أكو قال الله أكو إذا بلغ الأطفال منكم الحلم كودين دي ولو باسكو كو mbata kana tura nkota bata sare o tiama nya sifanya ho nya mini ben suvikan mbata lo afokoto mo mini hakandu na mo ko mo bon kolla wato beto mais ako ko dindi wosilen adina la duna dinu lo la situation kono ako ko dindi wolu dulubi nte dinu ma na dunta mo ma tati trabu kolla bata de n'importe quelle heure mais ako ko dindi wol fana ni dinu wol fana ke bayata o joti dindingo man kan dunna mo ko mo nya bungo kolla na ibatu kura ke bata abata balu ya ko da balagala atfal minkum hulma nin dindingo bata sibo tumo si tumo min al nyama fa dia stajinu ifara ndane ga dum ke ba kuma dane ga dum mo ko mo bungo la kan bunda kon kon da autorisation demande est ce que nga kan dunna uno man kan dunna ya kan autorisation demande la kama sadan la jina min qabli iko mo gol ga autorisation demande nyame na dani tul khana o joti ke ba folo min tambita ul bata balu ya ul tanta demande ke dino ni fana atala ko dulubi te dino ma ki hadu alkuma n'importe quel moment de l'heure mais ni ke bata ibal ruyata ifana bata bo keni muso awro kalama ibatalo muso betene ke betene ni roland to mene fana kan autorisation demander le butu kadhalika ako tenne yubayinu lahu lakum ayati atala ba fana ayuru ala alwan ayur nyasi fala di yentene wallahu atala alimu ataka talondilati hakimu atala ko be kitolo كو القواعد من النساء أبدا كراو كوما ولا ما أدري ندول فانا كوما تو مسكوتولو مسكوتو جمالو القواعد من بتا سيجي إميلا كرو جبوتو بتا كيبايا اللات يئسنا من المحيط مسو من المنو كرو جبوتو إمنو لي لا كارو دلا بتا كيبايا يا أج بتا سي أج دوما أكولو ما إيرا ترى مسو فانا موتي خاجون تي خاسيكي كي كوما بون ولا بوتو خاجون تو ما بوتو ikhadun teke mabutu ngata ninki rakafu ikhadun tom to mabutu avec kuma kam ko to mabutu men le mila kuroje mais ikhadun te mum mabutu ni ikilo rasis la rankilmoto bon ko le khadun teke mabutu qad ya isna min al mahdi bataje ibol taful mako al qawaid bataje muso min batari la retraite mais retraite si famu baro retraite ntadi ana madinya musia retraite batasi no ma allah la juna nikah min al khadun te kafu no ya mabutu ni ki ala kafu batade nikahan da ni ha me ko nikanda lati la ya juna nikahan into kuma kan futo ma dande parce que foko de ko ala ko nikahan mi bebe jabe man ke futoti parce que dans allah la juna nikahan minul man khadunte butugi niki la kafu ati kuma kan wolo matin parce que ibati la kuro le je batakura wono umso wolo fala salehi na juna ko junu binte wolma batade ay yadana thiyabahunna kihi la fanol boy kanna batade mutabarrijati bizinat me amon fele kika il faut maïta non il a qu'il y a de la maïta dans le temps que couru ton nom mais comme il a dû te qui me bouton parce que dans ayo dans ni ramé dans parce que l'on la dose a beaucoup ni quand même be balcon ko la ka be mu futu le timeno abe man ke fututi dolbe je ka fo le mu parce que atala ko de wal qawaid muso min bati sigi allah ti la juna ni ka minilu ka afoko to ko iman la fi futu la butu wonta di parce que muso ni be futu ne be ni kiran to mais ini ke me ka futu parce que ibati la couru de ke ko problème nti ko to butu e kuma kan wala mada allah la juna ni ka atano fora fara sano kala futu ti mais la plupart ni gani na sara muso la miti e khadum take kuma butu batade fala salehi na juna ko jumin ta muso wulma ay bana sabuna ila fano le khabe kana imam forte ko fi hijab le kan imam forte ko fi abidran le kan ne ko na musko to min benya batade wulma bejon wuma غير متبرجات بزيات ما امام ففنا كيها الى كينيا لا المبو مغول خادي خاطر مغول بروفوكي لا نو كوم يبقى تتمبي فتود لاما يبقى تتمبي انيكي خكفو يبقى تتمبي ما بوندوك اتا لا ميتو كونداني بوتون كو في ريمم يما تو ترالي في فاتي بي من كنتو با شاك فوا نو اتا لا ما يكوندالو ما كو غير متبرجات بزينات ما يكنا زيناتو لنكل مايا il dina to lenkeba parce que muso dul be di kerani ono ki manke dula lu su tor dula lu lenkema la hadurgu be kanu nya kiti gunya non atala ma fu yengunya mais ils m'ont obligé faire ko faire fa no biti fa te dula be ku mais comme bi ntolu so au contraire lekebi parce que musko to wolu wolle sa il fate be manu kun sani
dinni ngolu ulu ki fatir malen kelmaya niki men ka amanti ajo mo folo foni ki bata or que dinni ngolu la kan il faut ijabo dali foma musko to wolu atala mi tul força la isa faransa no la kelme atala mi força la ko le ka bete de tout tama parce que iradun te ki kula butu ek maka wulma wa ya safi bna comme musko to wolu fana malgré atala ko ka beto tul zaton dima isa no le ifatel mo bola mais ni hi fanto mutafana i khafano bitima ko khairun lahu nur khafisiya atala bata rukhsatu ki mais akoy ko ni tati fanto mutafana c'est mieux pour elle il va t'aider ko Allah ko atala samion avec be kuma ko meri alimu i khafus fananke atala abela karama ko le salal ama harajun akoko la njurun te fingintema wala ala al-a'raj lanjurtu fana mo min sigo mani sa fon mako al-a'raj lanjurtu ufan lanjurun tama junubin tama wala ala al-marid jangato fana harajun junubin to fana ma wala ala anfusikum atol fon control fana junubin talma anta kulu min butikum kala dumul kala bungol kono aw buti abay kuno te albaba la bungol kono ayo ni adigita ayo ndigita munna parce que muslimo lu ni betal kelkel lanu betal jihadu la ni tata jihadu la fero be min la wuro tata jihadu ke landur tolu solo tuluma ila bungol ko la ki risi bundala isi bul fengol karfo lulla mais landur to ni silen atala to ayo ni di ko la takulu amwalakum bainakum bil batili ko alkala la na furu duma no konti ma fani akuna wala butu ni ila landur to ni ti ko me tata mais ferenti yebe do mo min kele mais ibe bungola dum fengo beji landur to ni butu isi fan isilanta dum fengo mo min bakti la bungol karfo ilete inata silan wol bul fengo dum la isilanta toucher la ito silanta mahalala atala natana ayo ni nadig silen ima ko ni bata lu tidi bata kelke la mais atolu fingintel mati landutu ngol maluti alman kende ferentalien mais julbin tenti al khaju be dum fo min mo bon kono kal khadum e kuma kan wol maja ako ko le salal ama haraju ko julbin te fingintema wala ala al a'raj mo min faransi ko manning landurun to fanama wala ala al marid haraju jangarto from ko min man kende batade landurun tama wala ala anfusikum atul fon control fana landurun taluma anta kulu kala dum ke min butiku alla bungol kono wodo ti mo ritu de bungol kola akoko dambata dankar fere membe tala biasi mais ama foda bulu fengo pe mais domul fengo ebe min dumla batade landurun tima e khadun dingo dum do man ketarati wala ala anfusikum ni man dulbin taluma fana alfon control ya iya na ko donc anfusikum abe kuma kan min toma ite fengo ya ani dingo ya batade parce que ahalo dingo ni dingo baba tale mu dingo tati akodan wala ala anfusikum ni man dumin talma fana alfon control fana ko anta ko kala dumuro ke min butikum alfon la bungola aw buti abaikum ani albaba la bungo wodoti ite fon la bungo ani bungo la idingo la bungo adano lo la dindeng min buyuti ko alfon la bungo aw buyuti abaikum ani albaba fana nya ibaba fana nya ni tata de tano dumuro kele de bataje durbin ti basanke imam a demander aw buyuti ummahat ko ante ina min yesu to ya isa no double credit fa isa no dale khala frigo la ka dum fo min bedina ka di khadum aw buti ikhwan ko ante ina hakil mo faranya isa no dum non fara dum fo min bedina khala frigo la ka ni na to ni kon ko bi la na hidi ya ni karu ke na hidi man ni karu ke me akul wali ya faranta di aw buti akhawatikum anin anna hakil musuma al faranya u faran dum min talma na dum credit aw buti amamikum alif fandin du faranya u faran dum min taluma aw buti ammatikum albingi musul fana nya jubin talma na dum rekol fana nya aw buti akhawalikum alnandillu fana ina dogo musu sa fulma ko al khala batade voilà mais ni manke da foko to kiba bana musu ko le muinandinti kitab khalatun tuti wumu inalati batade aw buyuti khalatukum nonte akhwalikum ibayn asafle ne me al khal ibayn namuti aw buti akhwalikum ibayn nabungo jurubin tima ina na hakilo nonta afa hakilo wala bungo ko ni dun tano isa gole be non fana aw buti khalatukum nonte alu nandi musulu ina dogo musu la bungo ko la anaki nonta afa hakilo fana jurubin tima ni khadumru ko fana nya aw ma nonte fen malatu mafatih hadamim sabi dubulla wojot ite be ukipere jamemma. Par exemple, ibata dula do du bula kan dumu dula na mujeti ibata uno ibata magatan do clé du bula uno dumu dula do clé mais dulbin tima non na ko bitera bula atala bata de responsabilité du bulo tumo ibe min dun dula amam fo de ha bla sa ko na tambaya mais iko ibe hakam min dum la bollo mena dulbin tima ki hawdum bataje aw sa diri ko non te ikaf ñoko ibi kaf ñoko ya ikaf ñoko min ini min ngadi bataje problème te min na koto ala gadi albedadi wo fara sa dum lu kelo fara sans problème
ليس عليكم جناح كجن بين تعلما أن تأكلوا جميعا كالجماعة خدمروك أو أشتاتا نونت أركلين كلين خدمروك أو نفرن هذا نديتا نفرن ديتا كان الواحد منه يجوع أيام ولا يأكل حتى يجد بني كنانا حيوم من أحياء العرب عرب الله فامي دولو مكوا يبتا إلى قبيل دولمو إما دمروك إكلين في جماعة يبتا دول فرنكو mɔgɔ dɔ bɛ danga to ɲiru lanjuru to ɲiru arabu tan mɛ to ɲiru ni ka dumuni kɛ parce que dɔw tɛ ɲɛkɛ tɔ dɔw t'a fɔ a ni ne ka dumuni kɛ a t'i tɔɔrɔ bɔn lanjuru to olu fana si la ta ko ni mɔgɔ kɛ dɔ la ka dumuni kɛ ka na tagi empoisonné k'a fɔ yen ko i bɛ ɲɛkɛ ne tɔ bon donc i t'an ta dumuni kɛ i kelen kelen dɔ an dɔ k'a kɛ k'u ti min bɛɛ tano bɛ sigili min na a t'a n'a ta aw ye ne di sisan ko lɛsa ale kun junna ko juru bin t'alu ma an t'a kulu jamiya hali k'i ma den jama al khisi gidla kilin al khadumru ke aw ashta tanon ta al kilin kilin gadumru ke kilo man ke tanati parce que dol ba de jama dumo ke tanoti dol vana kilin kilin dumo ke tanoti mais kilin man ke tanoti ni mo kilin isga gadumru ke c'est pas grave ni al jama faranga al madin al khadumru ke u faranga atara jannu fu dan ko la sale kun junahu ko junubin taluma lan jurun talukan an takulu jami'a al khimadin lakilin al khadumru ke aw ashtata non ta al kilin kilin al khafatan al khadumru ke atara ko junubin taluma ko fa ida dakhaltum buyutan abada kula dumru ko la non ad ko jam ko fa ida dakhaltum buyutan ni na ta dun to bon kono ni dun ta bon kono ko la bon kono ni bata bunda ko bata bunda la kaya ni dun ta fa sallimu ala anfusikum ni na ta ila mo minul bedi i konto non te ni mo mo tara bon kono e ki fon konto o do te ni dun ti le bon kono ibata boy bata biati le bata ne ya ila dimba ya albeje ini na te telefon kuntulo kan wule ki konto ikana fole ante na muto la mu ta tara kan na la ki nyongi nya kan konto non ite min jana ne tara kan konto mais amam fole comme to vraiment kan wula aki konto non ninga kala la be ko moto ni min jana na te tara kan konto na ntel flo kan konto mais ite min dunta ite kan konto kala ayo ni fataru dute ay yusalim ba'dukum ala ba'd wujud al kharnu konto ala anfusikum ay li anna al mu'mina ka nafsin wahida parce que mu'mino bele ikuni kili ko mo kili ni na ta ina kilomètre le bon ko non te fa kilo non te idor non te lamso ni na ta il faut ka bara e ha konto wala khani al khani on konto be do fa ko fa ida dakhaltum buyutan ko la dun to bon ko non ko fa sallimu ala anfusikum ala al fan konto moti e batala na bon ko mais kin ne be do jerindi mo diti le bon ko mo ko trade ni na ta e kan contrôle kele mais be contrôle de manquer no ça voulait ko assalamu alayna wa ala ibadullahi salihin isa wala fo isa wala ko kiso be ma ani atala do nyima min beda parce que ni dun to bon ko la ite yen adamadi ngo jinsu ite do mbedi be atala jongol bele joyi min kata malekuluti min bi ko mo kantala jinno fana bedi jinna muslimo bele da kafro bedi ni na te ta contrôle ke ni un contrôle que bon kola ni c'est ta do be da sa bole asa je tu yenne o da ati khafoko fa ida dakhaltum buyutan ni dun ta bon kono fa sallimu ala contrôle ke ala anfusiku i fon contrôle kala fa de mo konte dan konte ta contrôle kala no ni dun ta bon kola ila bunda ya barani ta fon contrôle na ta bu clé ta bunda la kay dun ta di kono ni na ta ni khila dono ti ko assalamu alayna wa ala ibadullahi salina iki ko so bimma ani atala la do nyima minul be dan kono ni jon ku wondi bedi sentan ku wondi bedi wurta bole ko tahiyatan wa ke contoroti min allah min fatanta atala wudoti assalamu alaykum wala ibadullahi salina ma assalamu alaykum tahiyatan namuti wal ke ta contoroti min ala min fatanta atala bet kuma kan salamu alaykum na majante batade parce que atala le vont contrôle que comme bimba da mo bonzo le contrôle doti mubaraka tan contrôle min kata contrôle barko be contrôle min na koto payiba min be seniari min ke khani min ngani kadalika ako kutenne yubayinu lawlakum ayat atala be alquran ayo nyasi fana nyentenne abem balunya ngakam vivera nyokonte manyame na bato nyasi fanya ayo nyinkon ayaturo nyinkola ako kutenne asal ko be fana ketenne la ala kuntum do atolu ntol ada wado min be ayo nyilla mera taqilon ta hakilo soto baro nyilu nga bara nyilla nga kukungolu ngolu tudje atala ko innamal mu'minuna kum mu'minulu allazina innamal mu'minuna kum mu'minulu allazina muhallamu amanu min togonde ata ne game ko al mu'min huwa man amana billah wataje rasuli ani atala lakila allazina wal mughallati amanu min togonde ata billah atala mo rasul ana lakila wa idha kanu ma ala amrin jami nin kila den takula wal joti bote tata kelkella non te tata juma sadula bataje lam yadhhabu hatta yasajun imeba kumunya wala joti mumino ni kila hadira be ni kila parce que ayo ni munafaqulu ni kila c'est tali kelote ni sita kelote khinu ko ran kila tudi ni tata jami wala ni salu meta après itul ci nu ko kenal e ko sabele ni jama madenta ntul fana se kele ni jama bata madal be batal madin atata kumina
fanna man ban ita kana wuli khinu gun ika takaye umanye bataje ma fere nim fasiri ya ko tata basan akola ika kuje je minul man diye mais nim albe ala ko le kan e bati déplacer bata ita kana bodi ika mo khol tudi atala bol mako innamal mu'minuna kum mu'minulu allazina mughalla moti amanu min togon diata billahi ta'ala wa rasulana la kila wa idha kanu ma ala amrin jaminin kila din takudula lam yadhhabu imawlin kila kuma meta hatta sajinu hay autorisation demanding kilama e ravon kila yan radio batabula mbena vra tambila mbena vra tala iko sena umar haminke radiyallahu anhu itutata ghazwatu itata ghazwat tabuk itano ghazwat tabuk sena umar hajo do bulata atata kila je ko a bi ngado do batabula mbena vra tala no kila ha autorisation demate sagita akokal ko sifa ke dani rata ikani no e abo jamate ma mais iki sara mogola ini minul batading ini imumin jongol wala mun kila la sunnoti hatta sajuna ya autorisation demander ibataje inna ladina sajuna katala ko comme be autorisation demander li mawnya ulaika ladina yu'minuna billahi wala betugondari atala mafon min bana la khana khafiyembo mbela flanina wa rasulihi an alakila fa ita sadanu kalibad sha'nihin koni tata autorisation demander ma i haju dul la bela fatali haju dul kela ibe ite yana jamani min madente man lafi basan nan na parce que hadu do bima fadin liman shita minu ni lafta autorisation dila min maitema e autorisation dima batade wastaghfir lahum la jun khafaru tarayen e tala tara jun khafaru fana inna la ta'ala ghafura kadum khafar man tutarahimu hinantu batade ko la tajalu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dakum alkaran kila nkila ho baso salama alkana akiliro ke al nokon tima bataje iko alba nokon kila nyamina yatli fo ko ya muhammad non atala ko kumanye bata parce que maka dolbe de minir dun kuto misimiato isana la khilo kila la bundala atakila to wurgila sallallahu salama atla to wurgila atala ko karkan kila to sallallahu salama al nokon tima kalba nokon to fo nyamina wala siama mbedi ni mo robe karanna comme tout le monde a amené ni rien qui l'a trop fait ça veut dire que sallallahu alayhi wa sallam mais tout le monde le dit il s'est levé la fois mais il mène la fois tout le monde parce que ni me contenter le comme colla asile comme tient à ça flamme comme tient des mais à ça il est ni le comme do le flamme ni le fola bon donc do le colon là do le ko ni tata vous signal qui non te signal flo comme colon c'est pas mal bataille déjà ni ra fo il est comme dame tan couteau ni ra fo c'est pas mal ni ra de ben na parce que d'autres ça fo ni na tout le monde ko à chaque fois ni ran qui la sallallahu alayhi wa sallam ko fera salatu kiyama wo akhanyi ne han kunyuma balemu mais mo mi be kan do le bal ko no fasar latin aman sone ya tout le monde lisa ni le bataille mais mi ngani ni il blota ken e kan folle bataille mais ni ma di bula c'est pas obligatoire du bintima mais l'essentiel ko mo dame tan couteau ni no ta folle kilim fula saba déjà c'est pas mal bataille parce que mais ita min bala mais là ita kan folle parce que faire obi ita sono la fola mais mo min be kumala amanto ne abulla atala bol matan ko la tajalu du'a rasul kon kila akiriro an nokon tema sallallahu sallama eko saibo lisa mele ya muhammad ya abul qasim ya hakada atla to gol folonya atala ko kalkano ke al flante annante titir kilinti anna manke mo mol kilinti bataille atala khate da kan no mo ta tel balu karna dino tel balu lonna al kal mo gol fanamu ala bunya ala to mo bunya bataille na baki lan kana kili kal ba no kila nyamina bataille walakin ala fukura ya rasulullah ya nabi allah batafamu isakli wonya le kata yata imajiga ko dabru fa metla wuge la tugla lu tubito asakli wonya le ko kadi ala mun lawla dina tasallu min kulli wada atala ham khollonne dan amanda na sagi kuma kutarama ngakuma min dam tate nan nin kila khima de sallallahu salama jamaato abe kawandu bola uno abe kudula albata keloto la doto ko alkana tadi halka autorisation nini nkila la autorisation dalma ko alta bata ko kadi ala mun law atala ham khollon الذين مقول يتسللون منكم من يسبوا التيما نعم يتسلل مقول من يسبوا جماعتما أخينكم منكم لوازان نعم لوازان فلمن نكون ولا تيما ساتر إخينكم مقول دوكما إخي فان كيكو يتعالى كلمة على نوف هنا كيكو يتعالى كلمة على كلا في يفرن يكون كتير يكتخيل أكو كوما نمونا فقولوا لك بارو موتي التسلل إخبو إخينكم لوازان فلمن نكون ولا تابي كتكير ما لوازان إخي دم مقولوا إخبلوكو لا دا إخي إخو سا كلمة على ولا يفرن بروفيت إخبلوكو أرغتخاليا abekuma kan wolma ko fa ya'dhar alladhina yukhalifuna an amri mughalqa kan imefire la nimala alladhina mughal yukhalifuna basusuru kala an amri atana la yamaru man an kila la yamaru muhammad bi ko du nawla ko li mefi animala
ninkila ha min fo ikhi banwuma ika kansa ne fon kontile an tusibahum fitnatun ko atala kana balawuta fitnota hala jigi wotigolu kan aw yusibum adabun ta hankato ha jigi kan alimu min ngadimin ala ko mo ba sallallahu alaihi wasallam kuma wotu bije inna lillahi ma fi samawati wal ardi fe na be sawni banku nin tema atala la tama beti kad ya'lam ma antum alayhi atala khalonna atul mu'minul albe kuminka ibataje albe min nukhuna albe min lenkel mayala atala khabelonne wa yawma tumamina yurja'una ilayhi adama di woni atala xam ko min be day be sagira tala mo min atala ko fanan lo abulma ko inna lillahi ma ala ko kuma wotuje inna lillahi ma ko fembe atala yan fi samawati min be sawni kono wal ardani dugo kad ya'lam ma atala bata kulon atala kulonne antum alayhi atube minka aketani mata aketa kuno tatala bela beka akarma wa yawma min fana yurja'una ilayhi albe sagira atala matuma minna atala holu mo fana lonne wol doti aljama be do minna atala holo antol mbe kuminka dunyanto anima na kuno atala bela beka karma fa yunabbi'uhum atala butugu aljama no tinu ni sagita atala ni be sagita atala atala tana be khibaru bima fana amilu alhamin balu ke dunyan kono wallahu atala bi kulli shay'in alim atala be kubi kalma akubelo kukuni ngake dunya ko atala be la kalma surawo suratul nur non ko fara ndana banne ba dena ala dunna suratul furqan le kono ni xame al furqan dol sa fuda al furqan al qur'an kulul e to xole dol sa fu al furqan al farq bayna al haqq wal batil bataje bo donc nje dunna surawul timasile akoko bismillahir rahmanir rahim ko tabaraka alladhi ko seni abe mansuye mansulo ko bata bunya barako be mansola kuto mansola khairu batasiya allazi manso min nazala alfurqan min alquran wa najigi bataje ala abdihi ala jongoma min katan kilati sallallahu alaihi wasallam atara ni diata ati kalifi wona ko abdi kunna jongo bataje ni diata ataje mo mi nga mo kan muta itutala ko mata fulma ko martaba to le timu rabu martaba to beti ala abdihi min kata muhammad ba sallallahu alaihi wasallam li yakuna hal qana najga munna al kun kila hakke lil alamin nadira hakke adama dingo bela lon nati adama dingo be masila nati afoko to ko ya hankato bedi hanam avertisseur c'est un avertisseur bataje al qana najga kila ma hakenya avertisseur te hanala foko to ko ya hankato bela de sini ni mimma atala kuma ka muta ya hankato abe digli kanne ni fakata alladhi komanso lahu mulku samawati wal ardi dugo ani sama ni mansamu manso min tati wala me takhid wala dan atala din tabulu min ba flo ko dingo ko tena isa matala dingo ti wala fani atala man din soto din tabulu wala me kulna wa sharikum fil mulki atala man sa fana kafnyo on tala akirinne ira me ka dingo soto kafnyo hole bila me atala kafnyo on tabulla la walada lahu wala walida lahu wala umma lahu wala sharika lahu wala sadiqa lahu kafnyo on tala fusin tala atala هو الواحد الأحد الصمد أكلنا على إدانتي الجوتي ولم يكن له شريك في الملك أتى لما سيافنا كيف نقول تعالى أكلنا وخلاص كل شيء أتى لا خفيون ينبدا أكلين فقدره تقدير أخفيون ب يقدر يا تيجي أخفي أخفو ب estimation kinyama أخبين يكون أكان كلنا منا أنت أنا ما دي ونسان نقول كلمة من ولا بنامة يبقى تاجي أنت بنا كمان دولا mbena kumola mbele fla hakinya minna mena bena munya tumo dolu nsa fusa ko mela ler kilin kera me ler kilin wo meno nsa dula ka non tanta du bala ibataje me atala na ko ka be ler kilin kera sa be ngamale net mo hadi mo gol fala nya minna aba fulu nya alham gol khafam hadi men tulu meno wula atala tulu tasango dala hasango dala la tala nya minna khala wunyale mais adama di woni adama di be fon to benna meno la kera parce que adama di so to benne adama di bata avion to mais tout mo be ni khato ben fi ha essayer luke ni ha essayer luke wolu isa accident luke itul fo mala katanya minna ou be taqdiru lati bataje atala la taqdiru adama wala taqdiru imanka kilinti abul mako afa qaddaru atala kha ala taqdiru kele khaf kol be yukhdari ha ben ha esimi ha ke kenyama asabe nyamina ka hada nyamina tabul mo at-taqdir وتعدو من دوني آلة تمام أنا بدي ونسيلن أتلا مين غسان وننداي أنين دوغو إن أتنا من سكوتا باتو نمانك أتلاتي يقول كي آلة تان أتلاتي لا يخلقون شيئا من ما فم دين دادو يقول كي لا أنتي وهو يتعطل والفون بي تقول فم من بطلقنا يخلقون والبدال تقول فم بولتو بناني ولتمان سيباتو إيه تصنو يرو سرنا نادي ما يقول الفون بونكو يطلع باتو كي لا على الموتي دقيقة جوانتا بيتولا
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إذا فهم من فلان بطلا ونقولوا إيمانو من تورو بودي فانكا ni nyaga dulati kansain imeno la boli fanka ni torta ni jangarto meno fanjara la batade ni kuketi le meno la ifon suvi la montoro lati kemeno wala nafa imeno nafa do faransa bala hala ne fanka ni telefita na flo la sa nyimbi fo atana la kadi mam fo kontrol meno na flo afo ko disen ko na flo embante mi ngadi nyangake meno fo ni atala kadi ma surtout ni te feminto batade ni rata ite santa te hanatia ni rata tala ke hadani ameno la fombolato ite bubotlo munna wala yamlikuna mautan imeno mo fanam fala mo fawo au pouvoir ntibulu atol be fem batla wonya imeno fem fala imeno fem na balula wala hayatan imeno balu fanan dira mo fanam ma ibe dalo min bata wala nushura imeno algama lu fanan na wula do tini mo gol fata an nushur atala balu le mutata be na wula fana mo gala wulo badal maut imeno fanan feron to ti jaful mako an nushur وقال الذين كفروا كم غولكم من الكافريات إن هذا كو القرآن يمانك فستي إباتاد إلا إفكم ففنيا كلا رامي إنفانتي تونيا تانو إفتراو مني رامي على إفكو أتيو لفصل إفتراو رامي إنفانتي أفاما يا إكو سيا كم روف إنفانتي مغمان إما ميمة مغلا إكو كو القرآن مولتي وعانوا عليه قوم آخرون كما قتلوا لهم كده ديما القرآن نين انفنت لا ما قتلوا إذا ما قتلوا تكوفو مهور ولكتا اليهود لولتي أنين النصارى لولو والفهم العرب كون لو والبنو لهم كده ديما لنا دي القرآن نين انفنت قاسفين يتول العرب والمم من كينيا لون كده فهم منكرا يرتاج فقد جاءوا ظلما ngom na kuma wolfo ul batana tonye ge kumoti ul joti batan kila tonye ge sallallahu alaihi wasallam janna fana la kuma wazure batafanya paranta halaka ni ha me azu ira fanya fo tonya place sa ful mako azu tonya e ko bodi kana fanya tida de janno le fonya ul joti kila mo man kila dema kila fo man alfano inventé afana sallallahu alaihi wasallam atala la ala digi am atala la dali kan wala mu a holla digi kila man kila fo ma inventé وقالوا ما كافروا الكوفانا كو اساطير الاول كو القران نكتا مو كوتولولا histoire expliquer ni ngololti bataje mo kotol tam minu tambita wala histoire lolu muniti tali lolu muniti و الحارث بن النضر بن الحارث الخوف اي كوكو اكتتبها كون كلا كو histoire mo kotol la histoire lolu muniti nkila so salama khamin sa fa fanye فهي تملى عليه اتغاثفه après فهي تملى عليه ما مغبل ابو لسمين تاتو كران ايان متى بكره تاو اسيلان سخو ماني ورا مغبل من با كران لا دو دو هان احابيتانغا ما الى كومو مو فانيالتي بس ايه فهم من سفين انت فهم من سفين بلو لسان انكراتا انت تانغا كران انت لو جامي ولا سخو ما nga كران متا كران ما ني سلفنا فنا مانسي est-ce que man sono la كران sans que man erreur doké ou non man différence ding do no ko monté c'est impossible mo meno kala et c'est ça era discours do tanga ni ratanga ikurate bon contrôle hami inventé famba ni tata ni ira karambi dans ça ni tata no mavon fera mudul ma fali men kila so sala mal khano dikta ma nyamina ni kila hafa nyamina di pa ha karanyamina hambi abu nyale batade la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid to nyamena ma ni gauche ni à droite atala la khala digi batade atade ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun atala ko katala khano nadigi atala faram bala kantala fanyamena dunama ibe fanya la dunama doron abelonna alkhwana lonna ibe fanya ibe kulo do for do mi manka alkhwana kuloti abalonna harabe si no la tafu kuno non tan khwana kono ni tata hadithon ki ala hadithota non tala hadithon kursi ikhafo hadithon kursi atala dali kan le moti ni tata fo ikon ki ala khayn bangi mo mi ngal khwana long non tata fo khwana ikha haditho do fe ko nki ala hadith bangi ngo il faut après il va voir le coup le mot mo be ngal khano le ba folo balona parce que manque kilinti il manque usulubu kilinti matade nkila usulubu saba sallallahu alaihi wasallam wol tamba bulla usulubu folo mo muntu wol katal khano ni tinde min karankante ala usulubu folo nyo kata hadithun qudsi lati o fanan kenya beldi ala usulubu saba nyo kata ala hadithun nabawi lolti ni kilimo manque safirinya kilinti wo karana beldi mais karana be ni le safirinya le karna beni kumanyale karna beni kenyale ça tra rythme kinne babula mais karna jomam bedi rythme sababu mimbulu ante kire isalo ngolo mo kunkila sallallahu alaihi wasallam ni mimbe wahyu lama beti kullu hadi ulai wahyu min Allah mbe mu wahyu lati
bataje hadisul kursi atala fon le solo dali kando le muti amana atala sa amana hadisul kursi atala sa fa intennemu bataje na amana na ha fa nkila sa safi savukata la dali kando le muti alqur'ano wo amana alafuzu atala sa bele digama be safi comme atala badal la nyamina aframba safi la wunyale ata alhurusu nabawi atala asa a idée de dama kumoto ni muinati tala khalo mutu ba safi la nyamina maana wala fuza bataje nkila fon kuntu to disdi mais au kile moment que usubu kilinti mais ne ka fon quand fon kuntu le babé inventer non alqur'ano non hadithu bi basani no khonda mais mam basa meno basan na fana ni ka basan abelon nale bataje hadisu nabawi fana ni gani hadisu kursi basandoro alon na ruba alon na ki bata ilalke iwal masile ko iktatabaha kafiru luko kon kila sallallahu alaihi wasallam ka alqur'ano ni hasafele mo khala faya hasafa fana mais waya tumna alayhi bukratan wa ki bato karna ya sahu manura ou mais on marche là avec le courant attends on marche là ni kitab kutama alqur'ano kente no umeno kela umfalati qul kama marba ko bangeni rien iko anzalahu alladhi iko mansula khal qanun nadigi ya'lamu sirra min gullulo atala ko be gullulo fi samawati wal ardi atala samu gullulo wal adani dugo gullo inna atala kala atala kata ghafuran junu ghafar mansulati rahiman hinantu atala ko be lo atala gullulo nkila mo marba salama afoma alqanun safi afanye atefoma bangi manke atefon kuntula bangi kanti atala la dali kando le mu atala kata kana kata ghafuran jum ghafarman so tirahiman hinantuti wa qalu manka kafirolu ito konta fita iko komali hada rasul komuna annamiyo moni yakulu ta'ama nimbe kino dumla ni annamiyo mo vrele minta ateman kan kino dumla kontulbe kino dumla nyamina ويمشي في الاسواق كوني بتعمل سوق ولا كنت بتعمل سوق نيامي كان كان وكل كو كبنا كل حكان دي لنيما اتال ني كان بولا فونو بتادي لولا انزل اليه ملك كو اتال ملك دول ديغل نون نكيلا ما صلى الله من بلا لا كو من با بروتيجي لا يكون فيكون هنا ديرا اني وخا كيلا يا ينتبو مني اتال روكي اتاتابتا دوبون كيلا فاليرلا اتاتابتا دوبون ملك وفران فاليرلا بتادي ومنو كلا واتال كو كو جعلناه ملكا رجعنا رجلا atala ko hay annamyo moni harata take maleko tinu mais aba kala lenu iko ki menyamina mbe abekala ke sawro lama parce que ntolu adama do meno maleko supporter dugo ka atala meno maleko la digila sana ko xam xol kawande dunya en kono merci supporter no meno maleko jela fa supporter mais ako ko ni maleko fana bra tankila kono ameno fana parce que nkila sa tranquila o joti ameno kila ya to bola bon atala mam besoin a manu a haki abe maleko le kile kisana mais ni maleko fana na tankila ya c'est là veut dire que maleko fana meno ibataje o joto fana meno rôle kela o joto na kana oti mais afo atala fo ka choisi ako ko nyina kan akela ni na rôle mu ni na ba kela mbi kila mo holul ma mo hola miti mbi kila mo holul fana ma maleko wona la rôle belati ou ben la halakila to bote mo ba sallallahu sallama mais itel ben la tabligh o kela mo hol yembutu ibonama ko lawla unzila ilayhi malakun ko maleko do hadin kila manu fa kuna ma huna dira ani wa ka wandu bo inyo kana ko bla ko da tar de mino ko ko tala kila mintiku ala kuma ko muta no atala ko kam bezo ma aw yulqa ilayhi kanzun non te mal annabi moni munna atala mena fu bata hadama ni man kam bola atala na fu ni market ko la hada ga ko to be nya gala nyamina bataje atala ito la proposition lo mintiku ni atala ko lo kenu parce que to be la flam qui est parfait ira de nyamina khalu ni mo annabi mo atala ko kuno adi atenya mina bakara wunyade yataje aw takuna lahu jannatu kononte aljanna fo ka tumbolo to do jardin ba tabulla fo bebedi yakul mina bidu mo kel demina man kan bola ta hala du monini atala ko nkila ko lefta dunia nanta dunia dima ana kono to fo be o ibe mi to tala arjama fana man fusi bo fana nkila ko kuno ka man besoin ma man besoin dunia nyuma akoka harun to dunia nyina to kan do info ka fo nkila ma jeli bataje hankila maje kona na memo na moti ko muna kaya tamala bola tala makiti muna mele konte inofe mimba kantala muna atala mana flo bumba ndiamo muna atala manyi nyin kaya atala hafun kila ikhtiyaro kelen kila ya sallallahu alaihi wasallam ako koni dafta dunia ni na flo ako konsa dima ako ko man besoin dunia na flo ma parce que na flo ntakere mo ko bleku parce que muna fir'auna du atala fa be dimale mais mo ko ki opposé male mo ko umaki mo ko silenya dictateur de be dunia ko fa be bi bure mais mo ko men silenya yata bono na flo ani mo baya imanke ku kilinti
atala sa mo baya di mo xoma na lafta dili ma hatta manti bulla mo woro be tala ni na xana haditama ibe sigli noto ibe taje atala ko lo fo atoka fon kila ko mbele fla ko nga dunya ni mafatih akoko utitu mafatih khazain al-ard atala ko len kilan ko adunya na fulu asabi abata be dama maka konkolo abata be kayan sanoti na be la fla akuka mam bizonuma ibataje akuka be la fla al-firdaus al-ala la janna banatu wa atala to ikhtiyaru kaya atala natana utma bata ko khad balla bi sala khata bata ko kila to bola wa adal amana atala khala manami la fatito al-khano ni nasiko mo golma akwano ngola atala khalat yeli ako atala ha bange ala ako ar-rafiqul a'la ako kumbele fa taala le ar-rafiqul a'la al-firdaus al-ala ako kaptala non atala khani ta samba atata walankila khaduman ta dunya ma non ta khani min be fotel atala ba be kala nanu mais ako kanta amanda fana amanda o kama maka kafirolu ikolen kila iko konkila iko ko ibata nanka na bata na fa na siro to konanu ay ko ibata nanka fenti ibata na famille to fata ibata digoni ndal la fata ibata baba len ko ton la fata iko ay ko in kunta jita bi ma jita bi turidu bihi malka malaknaka alaina wa in kunta turidu bihi mala jamana laka min amwana ma tasha hatta takuna aktharuna mala hankila meni ka ko kidana na nyiminti ten ntol malo nta sono parti politique clear ta même bele flamantiale la nta no jama madina sa mbele fla kudole la bataje dunya nyum kudola mais nta benna kawondo ina mbele fla munna mbele fla dunya na flu la ba fo mbele fla ala la mais imalo ina te hankila meninka ija kawondo yimim kelate ibele fla na flu la ba nta na flu dima isa qui est le plus riche parmi nous ikoen ko le mbele fla mansiala la kusta wadna kalina la nakta amran dunak eko ko lebela fla mansiala kon sa mansia dima kon ti ke mansuti nkuma me kukundi nkuntu ni ima men décider wa in kunta ma yati karaiya talabna lakal atiba hatta tabra iko koni min bana likante koni khatara fenne mu be min jela dinno le bi no fe min bi la fatu ya kan ko sa docteur lu nyine min bi jara la era kende bataje iko en franco il fta sharafu la ko sharafna ka alina konti kem mbeto wulginteti akoye ari dabi munna ako ko majitu bi majitu bihi atul min malakum minkum al mala aw sharfa aw al mulka wa inma ana rasulun min rabbil alamin ako kunta manna alukan mbe alla na fulu nyinina no ako ko manna man sani ndul alfana manna ko mbe dangarna ko me ko atala mu ala tila ala muntati ala la hanki alukan ko ngal kawande ko fa hada hadukum ko afana nele denti na khalu dia ala muta nan ma dia ala tuje man tam khadun tala na flula atade bonon kila kita annami molati uslubu woni system ni na kantula ala la moho ni khifanke ala la moho lati dunya na fulu ni kan dia la male e kan adjamale ni na ibila fusila amam fo mo kimi balu ni ndi isi balu ni ne nkila ha balu ni sallallahu alaihi wasallam ibataja atala to ikhtiyaru kaya ako marigo ako kombe la flela nga ke jongoti konko ha mutabisi ni ngafa binko nga konkoti ni ngafa na aisha ko kisa kalfulu kele manda ho jongi ki balu munti tamari aninji al aswade atamru wal ma e balu taramolati atala ho kelen kila so salama atoha sumayno moke Abdul Malik bin Marwan tumo sirikon Walid bin Abdul Malik tumo sirikon iko mpazinkila alam dimba la kunkulbe Madina la mindina jami wala mindine Madina ina ta fo ko ha kunku wolula ha ke jami wala dundi kono parce que non te jami wabe dogo yalla le be non ti yalla tumo minna Walid bin Sa'id bin Musayyib tabi'in wala mot wana to khadira ta ko kala din tutten ala ko mo xomne ben ala ko may xalon nkila mu ba so sala matrambe balula nyamina atalante balula na fulu kono bataje non malgré atala kha dunya na fulu bi diama a fero kay a proposition le kay mais abe baluka ne ko bulkunu nkila salo salama lundo fatu to ketayen abata kelo ka abata gagner dunya bata diala abata kafiro misimia bata sembo so fatu makal bata ke kusia man kata misimo liya nkila la musolo ki kanna ba salo salama ko nkila ko bi ko kunu talambe balula fere 30 nyembe sabarni ko me ko bi ibata gazo to luke ibata kelo ke gudu beduna na fulo beduna ko maintenant comme fara bela fele nga vive animala na dunya la ben la dianye ni minga dinya fara ngo soto ato ayo itoko fo wa atala ayo le digi
أكو أيا كه اختيار كلا مسلم كو إن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة وأما وإن كنتم تريدن الدنيا اختيارك نخاطر يبلا في الدنيا إن لا الدنيا تا ندم بلا في أتالا لا أني على كلا كي غوتا من كلا نبي بيفلا أتدافي أماننا في نافلولا بتاعي ورجنتي أكمانتي بتاعي ألبا من نونيا أتالا أنت من ناوسلوكا من الدنيا لديا كما أنت لا صوت لما اختيارك على مسؤول تيما يبى كيف اخترنا الله ورسوله ناتا أتالا خير أنين على كلا صوت الحجات أنين ستانون فلان كلا كومين تام بيتانون سنا وفران ناس فون يخون يابو ما دكتورين نسيجين nye ndana danya expliquer le doron nkila atrame vive ka nyamina batade arriba dunia to nyamina hiko dunia la nyamina atala dunia diama mais amon son ato akokat bata atalata batade wa akoko qala zalimuna kafirulu mi kate fantoni gara ti wala mun fo nkila la koto to ko mo ni be fola kon kila ni ande mem mo mun male ko khadige uno atala na flo diga muno jadda nga table dunia hero be khatabulla mais atko atamanna o kama atala ala mission toti mais kafiru na tawo ko inta tabiuna ko alu tolu mimunaru adi makka dolte misi mo min to gonda tan kilalma ko alu te fulari mo honin ko ten illa rajon fo ki masura mo ke min be corteri mo min dafuri mo iko ni dangul ko kalmanta imbe dafuri ne onte ibata corter bata no abata alko bata kurati na alko le mun kilati alma kitilama atala u manken kilati ko undur ako kila marba salama ako ko inyalo ke fadara bula kal amta inalo ide misal si famille la ni nyakotola ni la exemple ni la ça ne tient pas batade aname mo min bela ta bes 30 tambale itoro ko kon kila mankan tamala ci su kono mais est-ce que exemple la mut abele ikoni ko tani comme ho min besalla ni nata parce que nduna nde un point réponse ndi netala khafo aliente ala tulo animala minni be kuma la bida kumoto mo ni be kuma la batade ibena le exemple ta kan quel exemple ni malati hakilma exemple ya ka wala dina mo hol ma khif ira no muna fon sotola mais c'est tout exemple lu tala kuma na fante minti amani batade maka kafiro ni lu exemple minti denkila ma exemple ndala mante atala fon ko undu ko nyado ke fadara bula kal amtar ibe misati famille la ye abela ikoni na lon la dul be fola nyambi koni mogo nata ika salu kera erreur min ke salu kola inata bon salu janni ikhilu ito khilo janni gal fata kan kitaka sujudu doronke ko bida la mut o manke bidati o kata erreur lati salu to ila salu le mambe ya kan sagre sal kutalama yo taja isa fulma kuman arata fi amrna hada malata min fa huwa raddun wo kuma bata raddun o bata sagati goma baro o baradin taye mais amon fo kada na bidale ke bidan tawti ni mo ni ko mo faranya la khiyango hakam fagala donc sallu le ni alma mo khata kanate mais ni tarita kanate ni alma mo khata kanate o be erreur le ke la baru mambe mais amon fo ko bidale bidante ni tawafu kal kabala min wala mais ima itata kitata jami mo be tawafu ke amon ke erreur te bataje amon ke bidante ba kata erreur le te parce que mo min ta makka ni kontulen ko ngasali mais ben yatina non makka direction ne la intavlo ko fo arkaba doro non arkaba be makka ko be nyati na makka arkaba direction ne la mais ni ta jami mo beta mais arkaba fana be dire kono mais ni ta attaque il est tawafu amam ben ok mais no la fana ko bidan wala moti ngan dunya ko be ke bidan woti dunya ko be man ke bidan woti sali la besa erreur kele dino kono londi lan temi me erreur ke karana temi me erreur ke sali lan temi me erreur ke mais ni mo ha erreur ke ikala fu ko bidan wala mu bidan mo munti batade bidan o munti mu bidan woti bidan to mu holati mo min 40 akurata karana hadino belo ala khano kala hadiso kala dunya ko belo akurata anati siga khimira ako kolondo nyin ko fana ngantala bo nyimma ala ko nga dunya sharafu soto nga dunya na fulo soto nga dunya ko be soto ntila bolema ako kokulu mo disatin bid'a mo ikusa mo min batakara ibata lela londola ibata wano ke ibata hadiso ke ibata ko be karam ibata nkila la vida ta na fo itaka na nkila la bi ika ke munti ninga kudo la dam tam fara kudo dam ta ikum ninga minke nkila kulmo kokulu mo disa mo ho disa to kudo dam ta min manke dino ninti bida ko bidale okulu bida balala ko bida bemu fil barantiality ben donc mo disa bida anin balala abi killing bata abi killing kuma sabo nyimbe mu kuma kinati nkila la tafsiro kono sa nkila ha kuma mi fa ko kokulu mo disa ting nta dona la dino entité mbata kura dino ni nyasi fana bata timma bata kamali abanta mais amon voler ko différence mini be dino kono la
iko mbetam bila fula ko bid'a hasana bid'a sayya uno kwa nkila man kuma wuluma ako ko kullu bid'a al amr bil ma'ruf kunyi malamuti wa nahy anil munkar al munkar hiya al bid'a bataje igana kuti nkila man so mimma nkila man kumin damta igana al qur'an ni min janna jigi be min karankante bataje ifara ta ita do inventer ila dino do inventer ila tira do inventer nkila bolma ko mo de ça mais anta kuma mo be erreur min kala mais erreur ni ngom min kala be kunni ngom min kala ntol be tagala be tagana ga mo min kala mo iso la flo mo na ko bidala moti bataje mbenna de go min tugula de go do mo lemu nkila atala ko ita mo fiyo min di masaraba ira do mo fe to be mo khole ni kon ko bile khadum ibataje mais ça le relemu ni mbongo ketera de go tugira di mo mani na ta otumo da ngaya mun na se de getugu parce que faire le 30 ni ramari ke so to moyanti iswala tugu ni noto sukula la to khalato ni mo toto e xamal de ñogonto dul be di sa jani sa domu ati balu dul fon sa na mara sa ki baluti umu sada khulati uman ke bidati parce que kila tanto domu bola sada khuti hadi mo xolma atal fon xal yamar wala bataji senna ali tarakata la tala khatara khuta hadama e haduma na alamtu bataji ko yemuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira uman ke bidati na ke balla baro do la moti ليلة القدر نمين فتلتين نمانك بدعتي نمانك البدعتي نادي بس ليلة القدر من الباكر أنت دبين سطلو منا نانا ألفا أنين كرمغلو ني ديلي باكا ما إسا مغلو لما دي خالقوانو كران نيغا نافلو لكي ني كواتا خالقوانو خدايرتو كي خالقوانو كران خدوين نغنية ما بدع بمين تونو بتاجي بدع بمين تونو تنا أمع رضي الله عنه جمال المدين المام كلين كوما بتاجي إخا مغلو سالي نافل على bataje ukila manke bidati akila manke kukurunti bataje men kila bida min fuka manni sallallahu alaihi wasallam akola ko kullu muhdisa mo ho mo ritata kudo damu ta dino nyinto itata kudo damu ta ina tita sajamoti ina tita regime ti ikhala dun dino nyin kola min mankati wontan tul ladaha anteji bataje ntol ladaha ngoli be bulan kila ti lolol ko isima denne khalqano karam mo kilinga na hadua ibataji imam kilingi lo khadua hadumu fe ngol domo khasugolu la o kilingo manke bidangoti bidango ndinteno maulud fana c'est la même chose ça fana le ka sen kila la sina tout fo avant ko ni lolbe fola ni lolbe karana ni lolbe nyasi fala ni khonya ala ko lebe fola de sentan ko kuma te fola de jalan ko kuma te fola de wala mu bidangoti bon donc nkana fam manoho da hango manke mo no horinti bataji da hango be senior ne ko fangi manke mo no horingoti mbe dino lubo mbole no fe akulo akeso fon dango bole kan bataje mbe dango bole kan algono na taminti dango bole ti bole kan anin kila la sunno bole kan dango ala fufu kundinte de min manke bida mais min kata bida wonti no ya pa akata bida hasanati ba uno bida sey aba dango te bida sila kan ni min be bida de bala wala ko bida nyima dango man bida nyima lo man bida kuruno dango ko bida na barante na kibano mon dum bidan kuma to few ibe min beka ne mi man d'accord a question posée jango be bida minka I kha fo nga débattu nte fana ani nte fana nga londira min belo ntul fana be sansigi nga litalla jango li hanke munna ni ta man d'accord ta na fe munna abal ko no min to ko na hadiso min to tsara bo hanya ci fadie ha preuve d'alma a foko ta man ke bidan woti a man ke ni que ce soit bidan nyima ou no bidan ko jango man bidan na fon ke few ibe silo min beka bemu alquran la silo tani kila na ta silo min kan batade ne batanya ti fon nyokonye mais mon be sagira ha fon nyokonye parce que akuma be garu tumo be mais min bebe fola abe bela nyiri abe min to la nyiri na kibal tambita kuminto ko tramani mais won ke tonyati on meno kukumo kera to fona ngana ko contrôle ko ul tambe ira le kan contrôle be tonya kambi fani ala moti non ni ka fo ko la min ko ni to ko kabi ko bidan lati non arabo sa nkila ala maududo isa fetele akacha tibembulu bataje arabo isa nkila ala maududo fetele akacha tibembula bataje isi sigila yima de ko jango ta kenyam nkila la tira to nyati fa nyokonye mo be jami on ko le bala me dum fo be de min dum la sugula la be de sa sugola ni rankila to ko fe sa salatu fo mais be ni la lando kinale to jango ta kenyam na arabo ta kenyam ne kininte fo ta fingo c'est un peu chaud nta girimbo do ke ko luto mais o kila man ke bilanté bid'a wa muminti ndana min fona ko kullu bid'a kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala bataje wa kullu dalalatin fi an-nar
bataje wo nkila kuma ta min mano bida min mano o mu fil baganti alati jalam batu mo min sana ya kana dina kuto te ka créer ya kana ti mismiya ni dafe nkila be kuma bida ulama nkanota ntolbe erreur min kala na batul kolla besa erreur min ka dunya kola ngubeta ngubeke bilante ngabeke fil baganti ati o manni not ite fon control bilola ibe erreur kala ibilola min baruka ibe kuma fola ibe la vie privée na si fala di mais bida mantia oti be ntulgo beke erreur lati bata ngombe ke erreur lati ni ko bida est ce que bida me minga sauti mais on mo erreur lati ibilo la itamin ko kan ni bola la muntati mais ibilo la ila min baruka parce que frère dambe ko jamela be ko min baru la meeting la ibila meeting la mais iko ko me ko mal atala to la mais ibe tala musul dantig la di ça c'est est ce que bida me minga sauti est ce que kukurumbe minga sauti ibata atala jamfano parce que ikibe atala la tiro le ka itaba ku kutana tidi ninga kam bidam fola wala sia bidam beti mais bidam o ngana jahangula silolu nga fata mo no hola ngano tuje bataje tambe seni maleka ya ala la batu ala kilin iman tentano batu abada iman jalam batu abada dahanga dingo na man jalam batu bataje malonde asafula nga min lo me ngana ke ba min lo ime jalam batu no itante silu kam fiu ibe atara tilo leka ngila be makukulu bid modi satin bid'a o kullu bid'atin balala wo ihakilo lo tama iba vono karana ibe kumina eski atala tanole una khono tanole isalono nimbida muminti mbidante minti mbeno na ko undur akon kina ko inyalu kayfa darabu lak al amsal ibe misal sifa min tar halal koto atla fanal inventela atla kulnat min manke argumenti kafiro la baru de tranduti batay mo kurol fanam bi ibonyale isana exemple lati na fa wondin tabinna anda memo fololu itranti yara ne makiti kono isa domuro ke dolbe de bulku ngolol miti fan fan taranti bulu dolbe de na fulo bi bulu tala a sen na suleman ni sen na dawda hamansa di mala na fulo bumba dima bataji sen na suba hamansa de medana hamansa dama anya gatale e habla kono ko le habla kaso kono bataje e hatuma komo ribe ka tala la bayam mansayama ulbe transe bola tanso kono hayaran akuluke ni là exemple nous donne dans la dinkilama à que exemple timi qui est valable ko ondur ko ke fa darabula ka amtani de misal sifa min la fa ballu ñu fa way bata fili fala yasati una sabila intesilo fa ngela butum tay bata fili intesilo ka tabaraka alladhi kusnya be mansuyen insha na khadia jala laka khairan min dalika jannat idana ni min be fuyante na ala ni ala la fita ata fendi ma min ngasiya ubiti fengo mumoti jannati jardin lol moti taji min tatal anhar kolbi tamala jardin min koto wajala laka kusura ni ala lafta samu balta hadima ita muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya ko na ni lafta futila atala sadima ko nyana min benya swa atala ni lafta sa dunya ni ata makka konko ni beki yan tano tani diama mais il a objectif ntuti ita fa man na fula bal ko kuma wotudi kadabu kafiro nyulu ibe fanya kuma lu fola ibe so soro la pour rien imam fusulo bataje bisa ibata diama lu fo ma soso ku man lala wa tan liman kadab bisa atara la ko ko minga al diama ko ma soso abata jahana mata préparer wuti go kamma idara atun ni makani bali ni wal khatta jahana mata de dula jam jahana mata de bataje sami wala ha tagayudan isa jahana mata de aba kan wala bola abe kan wala bola ikoni dan ta fon ha kan wala bo kazafiru isan ikoni soha kan la bo nyamena ifaransa kantifa isa kantifa le medda na kantifa wala sabo batade kam machamba wa zafiran anin ufanamu anin ta mana ta asa somen na bonya ta mana ba ta fulmu ko zafiruna wa idha qumina makanan dayiqa ni qawluta ikibula jahannama non kono la to la mbela ketending muqarranina ibesitri no kona bidokili no kona ikoni ga prisonnier d'etat ha chaîne cité ni kona hima siti nyona hita hibula jahannama konna dauna lika subura isa foko isa atala isa halaga kumo ibula folono jahannama tato ni atala hibula di la asafuya maleko tafiya sabo ko subura anto bata halagi binna ko bata tina maleko ta mumfiye isi jabi ko la ta dul yoma suburan wahida alkala halagi kilim fo bide halagi kuma kilim fo bide wadu suburan kasiran kuma ko ala halagi kuma siyama nafo halagi kuma siyama lo nafo قول كم من باكوا بانك كو أذلك خير كو لا خف سبا أم جنة الخلد فو أرجانا وجوت جهنم أو أتعرف جهنم من بروبوزي كافر ينتهي ولا خف سبا فو أرجانا الخلد من بكتا دوما ساتيتي التي أرجانا من وإذا أتعرف من الله المتقون أرجانا سنالي أتعرف أرجانا من الله أرجانا سنالي كانت لهم جزاء أرجانا كتا وليام براجوتي ومصيرا أن لبان كونيما
lahum fiha ma yasha'una fem biyen arjanna kono min ngadiyen khalidina wal bedumalale arjanna kono kana ala rabbika wa'dahu katala hidolati imarigo mas'ula atala meni katala hido mi mani gameda mas'ula parce que atala ko rabbana watina wa ma watana la rusulika ana madi ngol safora atala ko marigo ikan laydi me feminna ila annami molu nengoka ko adimma atala bol ma kana wa'dahu katala hido ti mas'ula mu'minu hatala meni kamimma bataje ma wa atana ala rusulika wa yawma kullu minna yashurun atala be madina du minna don kafiru min ka jalan wal batu min ka senna isa batu min ka senna ujar batu min ka malekol batu min ka jalan wal batu atala si be madina ni ka feminil batu ni ko be madin o ma ni fa ya budu ne tan be min batu la dunya ni kono min duni la min manke atalati fa yaqulu isa fuyen atala ta fuyen atala sa adaliyen a antum adlatu ibadi haula ka tolo xanna jongon ni la filiba ata isa jalan wo min batu nya ni mo ba min batu nya atala ta ulmani ninka mo ba won ni jalan wo tile sa fuyen ko amhum dalut fa wol itolle filti fanye atala ta question ni poser ma a antum adlatu ibadi atolo xanna jongon la filiba amhum dalut sa de fa itolle filti fanye mfan ni atala xan mbangeye daliyen qalu isa fa subhanaka ko seni abima ما كان ينبغي لنا كوني من دهان تولين أن نتخذ من دونك من أولياء كونا تيري كتابتونا فم كتابتو من كيت أتالاتي ولكن كوكونا كوما تعتاو كيت لك سيمايا دي كافرون نيمو دنيا نيمكونا وأبا هني بابالو حتى نسو ذكرى هاي نيتا تالا فون لكولا إيمان يربلا تالا لكولا بتو بس إيرا دنيا ديالا إيرا دنيا دهامو بومباتا إيرا ديما هاي نيتا إيمان نيتا فون باتلا توتا جالون الباتا بوتو همالي كول باتو أني مخولو أني جينو نين أني مولو وكانوا كي كتا قوم مغوتي بورا مغوم من الخارجتا اتلا من الخارج باتكي يننلو منينا اكو كو فقد كذبوكم اتلا تنياتين كافرون اللاتين من الغدران الباتو كو اكتاف دالي اكو كو فقد كذبوكم اغاني من الباتو تي نبتا فوكال خفنا لكم من فبتاك فنياتي بما فن تقولون اتلا من في الدنيا كنو فما تستطيعون صرفا المنو ساجلا almano ya hankato bola alfan kambi wala nasra alunta mo fanan tutra min balu de mala atara ko ko ma yadri minkum koni min nga fan tonya ga atul adman ngo nyama nu di ko mbotu go nene la adaba ya hankato la kabira min simbo khabu wama arsalna qablaka min al-mursalin atara ko kam man kila wondinki ite muhammad ba dan ne takana man kila wondinki dan ne kana illa fo kila wul innahu ko la yakuna ta'ama etanza kino dumle atara de kafro lakumo le jabila bataje كمان هذا الرسول ياكل الطعام كم نكون كلا بكيلو دملا اتلاكو كما ارسلنا قبلك من المرسلين كم كلا وندين كتاب مربانا صلوا سلاما الا انه كفو كلا ولا ياكل الطعام كيس دومو كله ويمشون في الاسواق اذا بقول لك تقي ما يارن سو كنو بتاجه في الاسواق وجعلنا بعد كل بعد فتنه اتلاكو كاها عليك فتنه التي ان غنيه بتاجه اهم la jarabi mo ndingo la amondingo farna jarabi mo bala mo ba risiki ko ko itemi janti ko ne khafun ko mo bala mitunu ki meto bulkul nyanto mais ni ka jabe bulkul nyanto ko parce que atala ke mo ndingo lati atala mo ndingo fa nga ko ko ni ka datala mante kete abati la jarabi mansola ibele fa na fu ibele fa kubele ibe dino kubi mo di betal ko ke iko mo baw atala bol matse ko dal na bado kuni bado fitna ko ngale ke fitno lati alno khonye bataja alko alqa fil bagante alqa ala ta ikhtibaru khilata ite kala nyaadi nimbe kala nyaadi hado ke mohobati ahala saha mohondingo be kala nyamina mohoba fara to take mohobati wonya ala mohoba ya eska ba afon tubunya le fa aba fa ne matigila atala ko likunyale atasbirun anta sabariba alba sabarla munka atala hamina tigema ni atala batike na futigi bati abatike monsoti abatike londilati atala dana hero minkima dima eske ite sana sabari ya ala ta ya ko ala la khaym dimma janna sakhalale nonte abatike landutoti abatike bulkungoti abatike jahiloti fanti est-ce que ça sabari iko alla te gola minti e bataja atala de ko ko atasbir albata prepare ka sabari atul mu'minolu wa kana rabbuka ki marigo basira atala abe ko be jirina be fuskela atala ba jirina sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا كم غولكو من الماء أتالا نيرون جيجي إتوليا أرجاملو وتين تكلا أرجاملو أمان كتونياتي لولا أنزل علينا الملائكة كوني ملائكة لول فون تيجي تامانو أو نرى ربنا نون تنعم ماري بودي نيالا فون
bataje iko al yahudu la fo kama kafir fana ngo fon kila bataje laqad istakbaru wal bati fanto bunya fi anfusi laqad istakbaru fi anfusi bati fam bunya bati fan kam hubati wodo parce atala hankila minna ne mutu bati fanto bunya hankila ma sallallahu alaihi wasallam wodo ti hare atala kamale ko le digitul man wala khaf saytu yanu non te bon ala défend nous mais nkila ni to kan ke mo ndi wala ti man kan na di manu bataje atala ko ko laqad istakbaru fi anfusi bati fan na kuto ili bati fan kutota wa atawi bataya nante ya utuwa ya nante ya la kabira mi sembo bunyata yawma atala ko kolungo mi yarawna al malaikata wal malaiko jalalu minna inyala ya hankato batana la bushra yawma yazin lil mujrimina ibaya malaiko jalalu minna wulungo kafirul mo kurungolu sewa kumante wuliya wulungo wulu duson telala wulungo malaiko be digre wal malumina min kata badr lungoti bataje wulungo maike wuliyen dala futiluntu meke wuliyen se waluntu wulungo wa yaquluna safulungo ko hijran mahjuran ko haraman ko البخاري أم ياري مودوتي ألين تودي أم البخاري من الماء بتاعه يقول ملائكة حرام محرم أن يدخل الجنة ما نمو حرام ولا تعتو اليوم فهم الغدو الجنة كنا ما ليكو تور فيه كو هجران مهجورة ودوتي نعم الهجرة فهم لتوم هما محروم من بلا هجران حجر شيء يغفون حرام يا مهجورة من بكير الجنة دون بتا حرام يا ولما ولما الجنة كنا يتوكم ولا فيه ما ليكو تور فيه ودوتي sewo faran be haram yarina alumabi o do me safo mo ko yawma ko min yarona al malaikata ni wal kham malaikul je al gamal mutin la bushra yawma din mujrim ko lungo sewo te mo ko mo yangulungo wa yaquluna safo yan ko hijra mahjum ko sewo fongo be haram yarina tulma haram ya mo libela wa qadimna ila ma amilu wulu ikhbarani ma min beka dunya inta tara barani ma ubinati hadante geye من عمل بارو فجعلنا أتالا كبارو بياتو بيك حباء بوغتوتي منصور من بلدين سندو دوتي فونيو إلى بارني ما نين كافرو حبارني ما من بيك دنيا تابله كم حباء نم فونيو منصور من بلدين سندين دي لا نفاون دين تالا أصحاب الجنة أتالا كوكو الجنة دين واليوم يدين ولو خير مستقرا ولا بسبت الدينغراني ما تولو ولا بدولاتو دولا من غني وأحسن ما قيلا ولا لبنيا غني ولا ديجار لا فنغني بتاجه ni haja mustaqaram ko sabati damina residence le joti wa asanu maqilan wala fanan na kumo khani wa ahsanu maqilan safle wala la digiyadu la ni xame alqaylu la maqila ni xame alqaylu wala to fonyor du la khani fana bataje asanu mustaqal sabati dingira khani wa maqilan anu ila isa sies ke tumo mena ni xame alqaylu la midi tumo ko sa sino tumo mena wulu ila ko be khani cela veut dire que il faut fonyo du la khani wa yawma tashaqqaqu sama ako kutumo mena sawo ni beto sokola bil khamami minahu be sawo ni sokola bataje wa nuzila al malaikatu malaikatu sajigi silen tanzila digo mo li bela bataje odo ti sawo la digi ni ronka sawo la bo ni ronko tola dunya de banala wunya al mulku yawma din ko lungo malaikan tiji sawo be batatinya ko be bataba atala dorna be yewulungo atala tavuko al mulk commencer à yawma din wolungo al haq tonya lirrahman marahman mansur tamulo dunya manso be batatinya abiwe ko bataba dunya fo bataba sawani abata to so malekolu be batajigi be batabosana fenfente tundi be batafa jibril israël mikael will be batafa atala kirin la mansia be tulindi itafol mako al mulk yawma idin wolungo mansia الحق تونيا الرحمن منصار مرحمان منصار تلا درم مولون أكيد نتامون منصاتي وكان يوم هو بكرة لونتي عسيرا نو مين غولة على كافر نكافر الما بس كي مخامين بيها على باتو كيلو أنتني مثلا بس مخامين ميتلا منصوتي منصار بتر تابلو دنيا منصورو دنيا جرام ولو من الخيبان على ما يتولني على بكرة تمه أبدا ديا على لا بس أتلا خدين بيدا أكو كلو منصار ما تلا تاتي ما wolungo silen min la ala masusu ani min ki opposé atala mo wolungo ha wolungo be kala lunne ta bele ko ni la opposant gagner ta mansiala ha wolungo be kala de ni mansia kita ita min supporter man gagner min na ta gagner mais ita min perdita yakunu yawman asiran alek asake lunne ti dum min ngadimi ka filol fana di exemple ni wala tala dunya ko ko nga fahamu al gambe kala nyamina al gamu ngo sini mbutuku ni be batana wala ita min ngi ban alama iman so ala batula iman tontula atala na groupe kono imantu hizbullah kono atala jama
atala kerkere atala jama imon tuul kono atala hulama woluma wutake asira nungolem batale kafina kaful yamin kha iban arama wa yawma kullu min ya'addu zalima la yadayhi fantonye gela ba afon budo kinna lumina tade fantonye gela wojoti أن عقبة بن أبي معيط كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا عليه أشرف قومه عقبة بن عميط أيو ينجيك تمنا نمكتا مكا كافر دولتي نابوتا بياسي تاتي دوم فوق توبه أتا مكا مغبالو كلا مكي خانا دوم وكان يكتل مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا سيجنوغيا خدايا صلى الله عليه وسلم كيتوني نوم بام فقدم ذات يوم من سفر لوندا أنا تبياسي تو فصنع طعاما فدعا عليه الناس دوم فوق توبه أخا مخول كلا مكان نكون دومروكي أتغري كلي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلا كلي فلما قرب الطعام دوم فوق تصودون تنكيلا لا صلى الله عليه وسلم قال انكلا كما ناكل من طعامك يا عقبة حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله انكلا عقبة بن معيط كم ملكنا دم في غسيل ريا يكو منسون انت فوق على كنت فما تلا كلالتي فقال عقبة كوكو اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله عقبة كلمة شهادته فون كلا صلى الله عليه وسلم اتغافو كان ابي بن خلف غائبا ولو ابي بن خلف انتدي ابي بن خلف فلما اخبر بإسلام عقبة تغافى يكون عقبة بن أبي معيط تغنديا وكان صديقه أكفنه قال ترمنو فقال كوكو أسبوت يا عقبة أكو كيبتا ميلابا كيبتا بن دينو كيبتا محمد بار دينو صلى الله عليه وسلم فقال كوكو لا أكو كنو كمان دوناتو كو والله ما سبوت كمان من دونالا دينوتو وأن أخاك كما تعلم كو إنا أكينو إكي خالو نيامنا ولكني سنات طعاما فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشعر كومي كوم أدوم فون لتومي كومي يقالوا نيامنا بلا فلا بيخنا دوم أكو كامي أدوم كفونا كلمته فكل غاتو كومي كوم من تونديا فسايت أن يخرج من بيتي ولم يتم كنا تناملو كا أكنا بنا بولا من دوم لوكي كل غاتو كنت تونديا كفا شهيد له كونا ستيلين رياك أيه وليس في نفس ذلك كومي كون تنسو دومنا فقال أبي بن خلف أبي بن خلف كو يا عقبة كنت أبا ما أنا بالذي أرضى منك أبدا حتى تأتيه فتبزغ في وجهه أكو كومي كي أنا كومي فوتم كومي دا كوريما فيغتا محمد باص صلى الله عليه وسلم يغتا داجي توبي أنا تغداتو نيالا نيروكي إذا نكمون بون كولا أنت نولا لكم أتاتاتوكي أتاتوكي أتاتا داجي توبي كلا صلى الله عليه وسلم تغداتو أترى أبونا مثلا كل ما بزغ عقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوى داجة تبينكيلا ناتيرا صلى الله عليه وسلم هذا بزاقه في وجهه أهداجة من تبينكيلا ما داجة وساعي تاتفرن ناتيرا تو أهناتي دابي مجاني فأهرها خديه التمال جاني وكان أثر ذلك فيه حتى الموت وتراتو تامل حافظة لمنا وكانوا الجامل وسيلة أترى أبونا مثلا كل يوم كل منا يعد الظالم على يديه عقبة بن أبي معيط لمن الجمل مسني أبابلو كنا نمسولا بس كاتتوغو ندي أتالي أكفنو كل من أتالي بمسمي أتو أسافو أبتا نمسا أكو كو يقول أسافو كو يالي تاني كو نغالو نو كو لم أتخذ فلانا خليلا كم ما أبي بن خلف كان كفنو غوتينو يبتادي أتالي خلنا بمسمي أتو بس نتوغو ندي أتالي ممر بامالا أتالي خلنا بواتو أتاتا مبولا داجي تبيلا ناتيغ داتو أكو كو نغالو نو كم ما نكنتيروتي أكو كو لقد أضلني كويا يقول يا ليتني لما كويا يقول اسافو كويا ليتني كنا تون اتعامت مع الرسول سبيا كنا غنون كنت بلانكي لا تلو كونو محمد باصو سلام ان كيلا سيتو كونو كوني نغالو نو كولا يا ويلا تاكو كنا البلاو بنا يانكاتو بي ليتني لم اتخذ فلانا خلا كوني نغالو نو مي ابي بن خلف كان كفني خوتينو اكو كود لقد اضلني اكو كو ابي بن خلف بتنفلي عن الذكر القرآن ونما كوان ونما نارينو بعد إذ جاءنا نتنكنتم منا وكان الشيطان كو سنتانو كتالي الإنسان خجولا أنا ماني ولا بلالاتي ورجو تمو كرمو أسيدا دون كرمو تولي هان إيرانسي ديفيتما نيسي تا ديفيتما خيتو جي أخبات بن أبي عبيد أمت أكتوغن دي أتالي كفنو كرمو من بابلو وناتا هميسي ميا سابوتاي أسيا من بلا النبي إذا جاء إتمو مخوني مالتي بدينو كي بسلوكا كفنا كل ما دوبي نسال وقت ستاك نتو دي نغ خاجو لوكي اساول كي هان هاي بوتانا لسلوكا إتبسلو من كان كانت مو كل ما هيباكا نا هيباكا إذا كي إكو أقبط بن أبي معيطني من كتالا الجامدو تيني أسابولو كيني أسابو كويا ويلتا كاكو كويا لتاني تغاتو ما الرسول سبيلا كوني نغالو نكونتو تنكيلا لسلوكا نو أكو كويا ويلتا كنا يهانكتو بي
bataje laitani lama attakhidhu fulana khalila akoni ngalo nunko mekar man sakentiroti ko laqad adallani abatan nafili an dhikra ko ano nyin kawandoma ituma mina jaani anatama akoko kana shaitan me sentano keta lil insan adama dingo ya khajula fenati sentano na khima yamfa apra abibula la takaya khana chilula wa qala rasul nkila safo ko ya rabbi kum marigo ko inna qawmi wajhati quraish ngonilu ittaqadu hada alquran mahjura batal khwano ni bati datigal khwano ni na ibatal khwano ni ke jele ma fengoti ibatani alkhwano ni tuje ikhadun tala ibataje abola mankira ko hajaru tilawato ibatal khwano karango tuje wajhati karango khwano karango dabula karango dino ni londo fon alkhwano de ibe kitabo karankan kan ani alkhwano le sambale nyokonna ni be karanna nga fola na kate douto mamba fola dam fana londo martaba to lolumu me kala wata dam tal khwano ni nama ni ga kara ya kan faham to be so sone ya bullale me ni man fahamu ata goliyale tambe goliyale male ya taji bono mon kala khwano to nga al khwano kana sa ko mani wura sun karo doronte e kala ko sun karo wata balante tal khwano kana butuno al khwano karanu wolu ni rate karam ibe karam londi lalet ibe karam nalet abul ma ko yalla bi kuma ako hajaro tilawata wal amal bi me barar fana alquran fala ha karamin fana fala ha to asiluka yataje ako kuma nkila ako kuma ta'allama alquran wa 'allamahu niminga man ta'allama alquran wa 'allamahu niminga alquran karam ikhalon do long ibata karam ibata long animala wa allaqa mushafan ina telek kafata sile khadin ولم يتعاهده إما تساجن ساجات لا كان يفند ذلك كلامنا ولم ينظر فيه إما رسها يتاج جاء يوم القيامة متعلقا به الجمل وسي أفوان وسنا على بدين دي كان يقول أبا فلك يا رب العالمين كنت الدنيا ما دالفة وبدامنسو عبدك هذا اتخذني مهجوم كنا جونني كا خنتو لدي بتاج أقضي بيني وبينه كيتو لناتي Ojo ite minga hono kare baba hisi karantale ha hono kara ikurate ha londo long ibata kara ibata belo e ha hono te ha la ile kitabu tema ni ata fo me adina data on te ha la kan kra kotora abi khalo ka karanale al gamon moti hono be denni lale abena la be dendi la ako kom mari ko nyinga karana ha lo min bedi na man ton na kila to bono mo kholenwo kom mari ko kito la nati ala mun kitila wuma ojo tin karan ko dum alquran la nkila bo mako qara rasul kon kila ko ya rabbi kom mari go inna qawmi kunna mo qali taqdu hada alquran mahjura ko bati ko alquran inna karan ko alquran la ngato alquran no fe wa kadhalika atala ko kutan ja'alna li kulli nabiyyin aduwa anamiyama atala jahu dal jahu bela no fe bataje min almujrimina mukunun ikon kila abu jahal la tan min kila no fa jahu ba monoti sena musafirun la trambo no fe anamiyama jago bele sati kono min ba nofe mo ni ma fara be betenne ni kata mo ni ma tu fi ka jago ku mo solo min be nofe min be kato mo li be kela ibe tilo men kan a hela bodi kana tungula sintano lemu iko dungala ira resista me kana son o ka fa bi ka haja bali atara tam ko wasa kandar la nima atara bi wasala mataje wana siran di marla atara kata di marlati asi wasa di marla asi wasa kandala fana to joti ni mo kungo bulati ko ituku alala ira alala dalute anta kuno lima ira tuila dino kan ira tuila talon kan wa qala alladhina kafaru kum ghulkum min alkafiriyata kula la nuzila hada alayhi alquran jumlatan wala ko alquran ni dikta kanun sinya kilin iko alquran dikta iko msenna musa la kitabu dikta nyami ani senna isa lo ana na mudodu ko ni alquran faran dikta kila manun sinya kilin ko ta togo ndiama me unyimbe mo algi manno tal ko hila kuma valide wataje kadhalika atala koko nga alquran la digima la dondin li nusabita bihi fu adaka alko ngi sondo mele sabatala e kha faham ni min jigita e ko fam parce que kila kata ummi ta mankara atana ayo mina digi na ko sulo mina digi nkila so kara a pa ma lo so no meka na ko ata ni événement kuta fana keta tu fana diga tu fana ma kala wulo ma dinu sabita bi fatka alko sabati isondo meka wara talna ho tata ko ko ngata ko no tartilu yen hatu tala hatigi suro aya hizbu la alko isa faham nyaminna wala tunaka bi martalin comme kafiro intana la misal wondi tinye intana intakuma wondi na wulema illa jinaka bil haqqi asan tafsir fonga na fenti yemi mutonyate ani min fasaru fanangani ntana wuti hadima inata example woni ntana fenti min ngani wuti min fana fasaru khafisa wuti bataje
الذين كم غولوا يشارون بمن المدينة لا وجوه ياتي لكم إلى جهنم هي لون جهنم كونو أولئك كم غولوا شر مكانا كل بلاسي كرنياتا وأبلوا ولا فلتا سبيلا سيلو فنانكا من بدنا جهنم وبتاعي ولا كتا شر مكانا وأبلوا سبيلا ولا فلتا تلا سيلو فنانكا تقول فنانا بوزيشن بكرنيان أتانا كقول قد أتينا أن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يشر الكافر على وجهه دون كلا من كاسر سلامة كو كافرو أتانا بقول تعمل نادي أنا ترداك قال كلا هذا أبانجي كو إن الذي كو منصومين أمشاو على رجليه كو من على تماسين فلوكنا في الدنيا الدنيا يكون قادر كو منصو وبنو لله على نكا أن يمشي كهذا تهم على وجهه أنا تدا فرانك يوم القيامة ترجع من وسنين وعن أبي هريرة فلانكو قال أكوكو يا رسول الله كنت كلا يشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف كو أنا ما دون ولا سلول أرجع من وسنين سيمفو سبالة سيمفون على الدواب دول بيجي يبي بورفين والكام وسيمفون على أقدام دول فرن بيجي بتعمل يسيم والكام وسيمفون على وجوه دول فرن بيجي ولا بتعمل لا إن يعتقد ذلك ولا كذا جهنم الدين ولتي ومن بتعمل دواب وكان دابة والكام ولمو مغني ما له تيمو منولو يكون يكون السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وتعجل لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بسورة الواقع وتنسنا وفرنا سفان يخونيا أكو السابقون من البنياتو من الكتاب مبارتي les premières parties من الكتاب ينهون سيو من الخا ينهون سوا على كوتو على أتلا كوكول سيما ملجي مفولو نياما نكيل على تايب فولو ولول بي على الدابة لكا وعلى الأقدام والمو أصحاب اليمين التي والفنا سلة من الأولين وسلة من الآخرين جماسيا من بي مفولو نياما جماسيا من فرامي مغربان والفنا نياما والفنا يمشون على الأقدام وأصحاب الشمال هم يمشون على وجوههم يوم القيامة أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم أولو المنك سلوما من بكلا مرama مغلوتي بتاعي ولو بتعملا إن تيدا لك أرجع من مسيني بتاعي في سمومين ولو بتعملوا لكونو وحميم عندي جندو لا بارد جيم سمايا ولا كريم أماني مفنا أمان كوتي فانا كونيما وفرنسا لا وناتي فانا جانا ولو الفجامتم ولقد أتينا موسى الكتاب تاركوا كتر أتينا موسى كتاب ولا من كتا توراتتي وجعلنا ما وخاو هارون وزيرا الناكين ومن كتا هارون تتلاقوا بلافي أهاكي على منيستي أهاكي أدي مارلاتي فقلنا أتلاقوا كنا تنا أدالي سلين نكو إذهبا نكو ألو تغيل القوم الذين مقول كان كذبوا من الغسوسورك بآياتنا نار وانا آيو نما فدمرناهم أتلاقوا كان تنا والخلقي تدميرا خلقوا مودي بيلا من كتا فرون على مقولا هي بي خلقي وقوم نوح سيدنا نوح فرنا مقولوا لما كذبوا رسلوا منا اتخسرنا نوح مسوسو أغرقنا أتركوا كاهول فنان فهديتو أخي لدنا تننديتو فتاجي وجعلنا كونغول فنان كآية تومن سيرباتي للناس مقوليا إكتا كمان كوتي بيه وأعترنا للظالمين عذاب أتركوا كاية هيا أنكتو توبن فانتوني غلاليين أليما مين غديمين وعادن أدنغول فنان بتاجي بتيلا إسوار أسفي ناس فنيندو وثمود أن ثمود وأصحاب الراس فنان أصحاب الراس دون المولوتي بتاجي أصحاب الراس والفنان أتلاقوا البيخ على كله أصحاب الراس ولو دولكو الراس بيرم باليمامة كلهم ولا أترم باليمامة له بتاجي وقيل هم أصحاب الأخدود دولكو أصحاب الأخدود لهم أصحاب الراس تي رويا نياسفا أن رجلا كيدو سأل علي بن أبي طالب أسينا علي ما ينكر فقال أكوكو يا أمير المؤمنين كنت أمير المؤمنين مؤمن الكنتيجو بتاجي أخبرني كون كيف أربعة عن أصحاب الراس مو أصحاب الراس تي أسينا علي ما ينكر ولما أين كانت منازلكم أصحاب الرسول ترام بمنتو إلى دول ترام بمنتو وبما جاءوه لكم ناتلا في خلقي وما النبي إلى أن يوم مجونتي كفا إني أجد في كتاب الله ديكم كفا سيئتوغو بالخونو كونو بس أصحاب الرسول ستنبالا مجون ميتي كيسا وانا جانا بوزي كيسا وانا بوزي سينا أليما بس سيامان بدي إساكرا وأصحاب الرسول وصمود ما إيمانو ميمو إبتاجي ولا أجد خبر كما كنت من يخبارو ما كتابون دين كونو
يا تادي فقال علي سيدنا علي نتعفو أبانجي أقول كل لقد سألتني عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك أقول كده نمينك أكون ماتكم غير ممين كان ما بتادي ولا يحدثك به أحد بعدكم هو فرنتين ناتفلين لا حديث ناتفلين أنت بتنبرين كل مغتنا لا حديث ناتفلين وكان من قصة أنهم كانوا قوما يعبدون شجرة ولو إلى قصة ممنتي أصحاب الرأس بتاعي إلى قصة ممنتي وندان جنبي أنا أصحاب الرأس إلى قصة ناسف عليه من بدنا النبي صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تهمر وأهل أنت أن تؤبر وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكافئ ولا مستغني عنه ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد وتم فضلك فرزقت فلك الحمد وتم حلمك فسترت فلك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام الشهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك وبحمدك على حلمك وعلمك سبحانك وبحمدك على جمالك وجلالك وكمالك اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عدل وألأف من ملك وانصر من ابتغيت وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا ضد لك والفرد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مقضية والسر عندك علانية والحلال ما حللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إليك إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام
اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الجنان اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اسكننا به الهلال وألبسنا به الذلل وأسبغ علينا به النعم وارفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه بينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا. اللهم أصلح بناتنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.